বা কিনো ভাইৰাছ এটা আহিলে আৰু দেই ইমাননো মানুহ মৰিব যিখন অসমত এটাও নাছিলে পেচেণ্ট এতিয়া কিমান মানুহ আক্ৰান্ত হৈ গ'ল এইবিলাক চাই থাকিলে মানে মাথাটো গৰম উঠি যায় চাহ একাপে খাব লাগিছিল বহুত সময় হ'ল মা অ' মা অ' মা মা কি হ'ল হা তোৰ কিয় চিৰি আছ পঢ়া শুনা খবৰ নাই কি হ'ল ক ভোক লাগিছে মানে চাহ একাপ খালো হয় আৰু কি খা তই এনি টাইম খোৱাই কথা অলপ আগতে ভাত এক পাছত মাৰিলেও নাই কোনে ইমান তোক বনাই থাকিব খাই পেলাহি মোকে খাই পেলাহি তহঁতক কৰি খুৱাই মৰি গৈছোঁ আৰু মই বা কাম কৰি ভাগৰি গৈছোঁ মাকজনী কষ্ট চকুত নপৰে পঢ়া শুনাটো নাই এনি টাইম মোবাইল বা কাম এখন কৰি সহায় কৰোঁ সিহঁতৰ সেয়া ধান্দা নাই খালি খোৱা নিজে বনাই খাবি আৰু খুৱাবলৈ নাই কাকো হ'ব দে চাহ একাপে খুজিছো বা তাতে ইমান কথা শুনাব লাগেনে কাক কথা কৈছ হা তই কাক কথা কৈছ চকুৱে কষ্টখিনি নেদেখ মুখে কথা ক'ব একে চৰাই কাণ ভাঙি দিম অসভ্য চব চলা নিজে তই চাহ নিজে বনাই ল'বি নোৱাৰো ইমান বনাই চাই দিবলৈ আৰু গোলাপ নহয় চাহ একাপ খোজোতে ইমান গালি পাৰিব লাগে একেবাৰে ভাগ্য ভাল চাহ খুজিলো বুলিহে ভাত খোজাহেঁতেনতো চাগে মাৰিয়ে পেলালেহেঁতেন কিমাননো শুই থাকিম পিঠি চিঠি বিষাই গৈছেগৈ আৰু কেতিয়ানো লকডাউনটো খুলিব চাহ একাপো খাম বুলি ভাবিছিলোঁ খুজিছিলোঁহে যি খোপা কথা শুনালে চেছ পেট ভৰি গ'ল আৰু লগৰ এটাকে ফোন এটা কৰ नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें हाथों को लगातार साबुन से धोएं अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर संपर्क करें नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें हाथों को लगातार साबुन से धोएं अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर संपर्क करें नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें हाथों को लगातार साबुन से धोएं अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239 আপুনি কল কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়া নাই অনুগ্ৰহ কৰি পিছত পুনৰ কল কৰিব